सांग माने देखंतु वर्तमान मो पुओ कौन करुची धन रे कौन करुची देखो सांग कौन करुची बादाम खाइबो बोली मु ता पे नहीं चना आलनी बाबा खाई बाबा खाइबार नहीं ए कहले तो ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରୁଛି मैं गरीब हूँ मैं गरीब हूँ। कैसा लगा मेरा मजाक? ଆଉ କଣ ମୋର ମନ ଟିକେ ବି ଭଲ ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଚୁପ୍ ରହିଲି ମୋ ମନ ଭଲ ନାହିଁ ମୋଟର ମୋ ପୁଅ ଅସୁସ୍ଥ ପାଇଁ समझ रहे हो आप समझ रहे हो। ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଚୁପ୍ ରହିଲି ବାବା କଣ କହୁଛି